ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 7ର କ୍ୟୁରୋସିଟି ବୁକ୍ର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର 2 ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏସିଡ଼ିକ୍ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିଷୟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣ ସିବଲିଂ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନ ଆଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ ଅବଜରଭେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଇନ୍ସ ଫେୟାରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ସାଇନ୍ସ ଫେୟାରକୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସିବଲିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆସିକି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛି। ଯାହାପରେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରୁଛି। ସେ ଲେଖା ହେଉଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଏହା ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ରିଜାଇନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। କାହାର ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା ପରେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପରରେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଲେଖା ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା କ୍ୟୁରିଓସିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ଗଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଷ୍ଟଲ୍ର ନାଁ ଥିଲା କଲରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଧାରଣା ସେ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ପରେ ବା ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଆମେ ଏନ୍ସର୍ ପାଇଯିବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଅଶ୍ୱିନ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ଜାଣିବାର, ଯେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ସେ ଲେଖା କେମିତି ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଯିଏ ବି ଦେଖିଥିବ ଜାଣିଥିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ଫେୟାରର କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଶ୍ୱିନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଇନ୍ସ ଫେୟାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଦିଆଗଲା। ସେଠିରେ ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆସିକି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଲେ। ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ଆସିଲା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ, ନେଚରକୁ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି, ନେଚରକୁ ଗୋଟେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଆପାରେଟସ୍ ଅଛି ବା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ନେଚରରେ ବି ଆମର କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଓ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଯେଉଁ ଦରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତ ଆମେ ନେଚରରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ବା ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତିକି ଏଇ ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆମେ, ଏସିଡ଼ିକ୍ ବେସିକ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏଇ ଏସିଡ଼ିକ୍ ବେସିକ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ମାନେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ୟାଙ୍କୁ, ଏସିଡ଼ିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ବେସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇସବୁ ଏସିଡ଼ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍କୁ ଜାଣିବା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦରକାର, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କହିପାରିବା ସେ ଏସିଡ଼ ହେବ କି ବେସ୍ ହେବ କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଲିଟମସ୍ ବିଷୟରେ। ଲିଟମସ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଲିଟମସ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆକାରରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଡିକେଟର ନା ଏସିଡ଼ିକ୍ ବେସିକ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଲିଟମସ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା,
ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଲିଟମସ୍ କହିଲେ କ'ଣ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟମସ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ obtained from lichens। ଲିଟମସ୍ଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ପାଉଛୁ ଆମେ, ଲାଇକେନ୍ରୁ ପାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝ ଟିକେ ଲାଇକେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ। ଲାଇକେନ୍ କହିଲେ ହେଉଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ଦୁଇଟା ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ର ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଦୁଇଟା ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲଜି। ଫଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ, ଆଲଜି ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକେନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଆଲଜି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଲଜି ମିଶିକି ଲାଇକେନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଲାଇକେନ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଲିଟମସ୍। ଏ ଲିଟମସ୍ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଇବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକାରରେ ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେପର୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଫର୍ମରେ। ଯେଉଁ ପେପର୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଟମସ୍ଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍। ତ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ଆମର ଲିଟମସ୍ ପେପର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଡ଼୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଡ଼୍। କେତେଟା କଲର୍ କହିଲି, ଦୁଇଟା କଲର୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଡ଼୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୟାକୁ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିବା ସବୁ ଡିସିସନ୍ ଏହା ଉପରେ ନିଆଯିବ। କ'ଣ କହୁଛି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟର୍ନସ୍ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍ ଟୁ ରେଡ଼୍ ଆର୍ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍କୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ରେ ବା ରେଡ଼୍ ଲିଟମସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି ସିଏ ହେବ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ରେଡ଼୍ ଲିଟମସ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି ସେଇଟା ହେବ ବେସିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ କହିଲି ନା, ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍କୁ ରେଡ଼୍ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି ବା ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରେଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଏସିଡ଼ିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ରେଡ଼୍ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍କୁ ବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କରିଦେଉଛି, ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବେସିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। କ'ଣ କହିଲି, ଯିଏ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍କୁ ରେଡ଼୍ କରୁଛି ସେ ଏସିଡ଼ିକ୍, ଯିଏ ରେଡ଼୍ ଲିଟମସ୍କୁ ବ୍ଲୁ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ବେସିକ୍। ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତଳେ ମୁଁ ୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେଉଁଟା ବିଷୟରେ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ନା, ଲିଟମସ୍ଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ସେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ହେବ କି ବେସିକ୍ ହେବ ଇନ୍ ନେଚର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲାଇକେନ୍ କେମିତି ତିଆରି ନା, ଆଲଜି ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ରୁ ତିଆରି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲଜି ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ ମିଶନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବା ଲାଇକେନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରେନଫଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ। ଟିକେ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ। ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯଦି ଏସିଡ଼ିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍କୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥିବ, ସେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଲିଟମସ୍ ପେପର୍କୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍କୁ ରେଡ଼୍ରେ କରିଦେବ। ABR এই ଜିନିଷ ମନେ ରଖିକି ବି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ABR ଏସିଡ଼୍ କ'ଣ କରିବ, ବେସ୍ ଏସିଡ଼୍ କ'ଣ କରିବ, ବ୍ଲୁକୁ ରେଡ଼୍ କରିଦେବ। ଏସିଡ଼୍ ବ୍ଲୁକୁ ରେଡ଼୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ସେ ଲିଟମସ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଆମେ लिटमस पेपर रो काम कौन और लिटमस पेपर को व्यवहार करिकी आमे केमती गोटे सब्सटेंस को एसिडिक और बेसिक नेचर ताकू जानी परिबा। तो
बुक रे हमर गोटे एक्टिविटी देइछि, एक्टिविटी 2.1 जोटा मु वर्तमान बुझिया पई जाउछि ना। से एक्टिविटी रे कोन करबो कहिछि ना, किछि जिंस को हमको कलेक्ट करिया पई हेबो, किछि सैंपल नेआ पई पड़िबो। जेमती हला लेमन जूस माने कोन, लेमन जूस को अपन सब पहले जानि छ, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आमला जूस, टामारिंड वाटर, विनेगार, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर। गोटे गोटे विषय देखिबा हमें कोन कहूछि सब जिंस। नेक्स्ट टैप वाटर, वाशिंग पाउडर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो लेमन जूस कहले कोन, लेंबू रो कोनडा रस बा लेंबू पानी जोटा। सोप सॉल्यूशन कहले साबुन पानी। आमला जूस कहले आमला जो जूस, आमला फल रो जूसटा। टामारिंड कहले जोटा हमर कोन तेंतुड़ी पानी। विनेगार कहले ए जानिथिबे जो होटल गुडा यूज हुए, आचार आचार व्यवहार करने पे यूज हुए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जोटा हूँ आमर कौन खाइबा सोडा बोली भी आम कहूँ। नेक्स्ट हूँ लाइम वाटर जोटा को आम कौन कहूँ चून पानी। टैप वाटर जो नॉर्मल पानी आम घरे व्यवहार करूँ। वाशिंग पाउडर सॉल्यूशन जोटा कौन आमर साबुन गुंड बा डिटर्जेंट को पानी रे मिसला पर जो सॉल्यूशन तैयारी हुए ताको वाशिंग पाउडर सॉल्यूशन कहा जाए। नेक्स्ट सुगर सॉल्यूशन जोड़ा आमर चीनी पानी। सॉल्ट सॉल्यूशन लुण पानी ना। से वर्तमान से एक्टिविटी हमको करिवार कौन थिला, से एक्टिविटी रे करिवार थिला जे हमको दीटा लिटमस पेपर नहीं कि रखिवार थिला, गोटे ब्लू लिटमस गोटे रेड लिटमस। आ प्रत्येक ब्लू लिटमस और रेड लिटमस रे प्रत्येक जो सैंपल को आम नहीं प्रत्येक सैंपल रु गोटे गोटे लेखाएं ड्रॉप से लिटमस उपरे पकेबार थिला बा अछि। आ पकेला परे हमको ऑब्जर्व करा अछि जे से लिटमस रो कलर रे किछि चेंज होउछि कि, जदि चेंज होउछि ताले कोन चेंज होउछि सेटा हमको नोट करके लिखिबार अछि। एटा ही एक्टिविटी 2.1। तो एक्टिविटी कला परे आमे कोन देखिबा से विषय रे मु आलोचना करूछि। ठीक अछि ना। आमे कोन देखिबा ना, जो लेमन जूस जोठी आमे पकेबा कोठी पकेबा ब्लू लिटमस रे, जो जेतले आमे लेमन जूस पकेबा से ब्लू लिटमस पेपर रो कलरटा कौन हो चेंज हो कौन हो ब्लूटा चेंज होगी रेड हो। आ जो रेड लिटमस पेपर थिबो से रेड लिटमस पेपरटा कौन हम तार किसी भी चेंज हम ना। से भाया सब सॉल्यूशन रे ब्लू लिटमस जोटा थिबो तार किसी चेंज हम ना, किंतु जो रेड लिटमस पेपर थिबो सेथिरे जदि सब सॉल्यूशन को आम पकईदेवा तो तार कलर रेड रु चेंज होगी ब्लू हो। से भाया भावे जो गुड़ा अच्छी देखो जमती कि आमला जूस, आमला जूस भी कौन हम ब्लू लिटमस पेपर को रेड करदेव। टामारिंड वाटर बा तेंतुड़ी पानी से भी कौन कर ब्लू लिटमस पेपर को रेड करदेव। विनेगार मध्य कौन कर ब्लू लिटमस पेपर को रेड करदेव। बेकिंग सोडा रे कौन रिएक्शन देखेब ना, बेकिंग सोडा जो रेड लिटमस पेपर थी ताकू ब्लू करदेव। लाइम वाटर बा चून पानी ये कौन कर ये भी से रेड कलर लिटमस पेपर को ब्लू करदेव। एगेन टैप वाटर, टैप वाटर रो कौन देखा जीवो ना, टैप वाटर रो किछि भी चेंज करिवो नाही ना। से रेड लिटमस को चेंज करिवो ना ब्लू लिटमस को चेंज करिवो, से कहा को भी चेंज करिवो नाही। उभय केस रे कोन आसीबो नो चेंज आसीबो। एगेन वाशिंग पाउडर सॉल्यूशन कौन करिवो रेड लिटमस को ब्लू रे कन्वर्ट कर देबो। एवं सुगर सॉल्यूशन नो चेंज, नो चेंज ता माने कोन सुगर सॉल्यूशन गुडे जदि लिटमस रे पकेबा ना ब्लू लिटमस कि रेड लिटमस क्या को भी से चेंज करिवो नाही। समान केस कोथरे ना सॉल्ट सॉल्यूशन रे। एठो हमें कौन देखले तीनटा सिनारियो देखले। गोटे सिनारियो कौन है हमरो ना, किछि जिंस अच्छी सब्सटेंस गुड़ा जो गुड़ा रेड लिटमस को ब्लू करुच्ची, किछि अछि ब्लू को रेड करुच्ची, और किछि अछि जो गुड़ा कि टोटाली कौन कलर चेंज करू नाही लिटमस रो। तो ये तीनटा कैटेगरी को आम तैयारी करवा बा तीनटा कैटेगरी विषय जानिबा। तो कौन देखिबा एठो आम जो तीनटा कैटेगरी विषय मुझे जानाया पई कहली, से तीनटा कैटेगरी को आम एमती भाग करि परिबा ना, जो गुड़ा कौन अच्छी जो गुड़ा रेड कौन कहली जो गुड़ा रेड लिटमस को
जो गुड़ा रेड लिटमस को ब्लू रे कन्वर्ट कर दउछि सेगुड़ा होछि बेस। जो गुड़ा ब्लू लिटमस को रेड रे कन्वर्ट कर दउछि सेगुड़ा होछि एसिड। आ जो गुड़ा कौन सी लिटमस को कलर चेंज करि पारु नाही, ब्लू रे भी नो चेंज रेड रे भी नो चेंज, सेगुड़ा को आमे कोन कहबा न्यूट्रल बोली कहबा। तो एठी आमे तीनटा जिनस विषय जानिले, गोटे हैला एसिड, गोटे हैला बेस आ गोटे हैला न्यूट्रल। ठीक अछि। तो ए तीनटा जिनस विषय बा एसिड बेस एवं न्यूट्रल विषय में किछि किछि कैरेक्टर जानिबा। एसिड कोन, बेस कोन एवं न्यूट्रल कोन आ कहार कोन कोन कैरेक्टर रही। तो गोटे गोटे विषय जानिबा। आमे फास्ट देखिबा एसिड विषय। क्या विषय देखिबा एसिड विषय ना। एसिड रो फास्ट पॉइंट होछि कोन यार टेस्ट। टेस्टा कौन थी सोर, सोर कहले कौन खटा, खटा लगे। बेस, बेस रो टेस्ट कौन अच्छी बिटर टेस्ट, बिटर कहले टिके पिता लगे, कषा लगे कौनटा बेसटा से भाया। नेक्स्ट कौन ना एसिड कौन कर ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करदेव रेड रे, से भाया बेस कौन कर रेड लिटमस को कन्वर्ट करदेव ब्लू रे। किंतु न्यूट्रल कौन कर नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस, से कौन सी भी लिटमस पेपर रो कलर को चेंज करिवो नाही। माने बुझी होची ना जदि आमे गोटे ब्लू लिटमस पेपर रे एसिड रो किछि ड्रॉप पकई देबा ताले से ब्लू लिटमस पेपर रो कलर चेंज हो कोठी की रेड को। आ जदि आमे गोटे रेड लिटमस पेपर रे बेस रो किछि ड्रॉप पकई देबा तो तार कलर चेंज हो ब्लू को। ठीक अछि, ए जिनसटा ही कहबा पई चाहूतली। वर्तमान एग्जांपल एसिड रो किछि एग्जांपल जोड़ा ब्लू लिटमस पेपर को रेड रे कन्वर्ट कर देबो। कौन कौन होबो ना कर्ड, कर्ड कहले कौन दही, लेमन, ऑरेंज, विनेगार, टमाटो, आमला, टामारिंड। साधारणतः जो गुड़ा भी खट्टा, जो गुड़ा भी पार्टी को खट्टा लगे से गुड़ा होची कौन एसिड। किंतु सब बेले आमे कहि परिबानी पार्टी को टेस्ट करिक आ सब जिनस को आमे पार्टी रे टेस्ट करबा भी सेफ नुह। बहुत जिनस अच्छी खाइबा उपयोगी, बहुत जिनस अच्छी खाइबा उपयोगी नुह। तो सब जिनस को आमे टेस्ट करिक कहि परिबा नाही। साधारणतः एसिड गुड़ा कौन खट्टा जेमती हला दही, लेंबू, ऑरेंज, विनेगार, टमाटो, आमला, टामारिन। ठीक अछि। से भलिया बेस रो किछि एग्जांपल होची कौन सोप, सोप कहले जो साबुन, बेकिंग सोडा बा जो खाइबा सोडा, वाशिंग पाउडर जोड़ा हम डिटर्जेंट बोली व्यवहार कर, लाइम वाटर, लाइम वाटर कहले होची कौन चूनो पानी। और हेयर डाई माने कौन चुटी कलर पाई जोड़ा व्यवहार कर, जोड़ा भी कौन बेस रे जाउची। और न्यूट्रल एग्जांपल कौन नहीं पारे आमे टैप वाटर, टैप वाटर कहले नॉर्मल पानी जोड़ा आमे घरे व्यवहार करू छेडा कौन न्यूट्रल जाउची। सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन जोड़ा कौन न्यूट्रल रे जाउची। आउ एसिड बेस और न्यूट्रल को मेजर करया पई जो गोटे स्केल अछि ताकू कहा जाय पीएच स्केल। से पीएच स्केल रे जदि कोनसी भी सब्सटेंस रो पीएच लेस देन 7 होबो, लेस देन 7 होबो ताकू ताहले हमें कोन बोली कहबा एसिड बोली कहबा। जदि कोनसी सब्सटेंसेस रो पीएच टा मोर देन 7 होबो ताकू हमें बेस बोली कहबा। जदि कोनसी सब्सटेंस रो पीएच 7 रहिबो ताहले ताकू हमें न्यूट्रल बोली कहबा। तो ठीक अछि, एतकी सब कोन कैरेक्टरिस्टिक हमको जानिया पई पड़िबो एसिड, बेस एवं न्यूट्रल विषय रे। तो एठी केटा जिंस अछि जोड़ा मु छाड़ देछि टिके खाली कहि देबी। जेमति हला बेस, बेस रो तार जो स्ट्रक्चर टा केमति थाई ना फील सॉपी और स्लीपरी, माने टिके स्लीपरी इन नेचर थाई कोनटा बेस। आ गोटे जिंस होछि कोन लाइम वाटर। ये जो लाइम वाटर टा केमती तैयारी हुए जोड़ा आमे जनरली कोन कहूचु चूनो पानी बोली कहूचु। ये जो लाइम वाटर टा होछि ताकू आमे कोन कहूचु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोली कहूचु। कोन कहूचु लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयारी केमती हुए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को लेकिन तैयारी। कैल्शियम ऑक्साइड टा जोड़ा आमे साधारणतः कोन चूनो बोली कहूचु आ लाइम वाटर को चूनो पानी बोली कहूचु। तो एटा टिक मन रखिबो समस्ते।
ଲାଇମ୍ ୱାଟର୍ କହିଲେ କ'ଣ କାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି କାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଚୂନ ପ୍ଲସ୍ ପାଣି ଚୂନ ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍ର କାମ କ'ଣ ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ନେଇକି କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଏକ୍ସନ୍ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ କିଏ ଏସିଡ଼୍ ଏବଂ କିଏ ବେସ୍। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଲିଟମସ୍ ଯେଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଏସିଡ଼୍ କି ବେସ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜାଣିପାରିବା ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏସିଡ଼୍ ନା ବେସ୍। ତ ବୁକ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ରୋଜ୍। କ'ଣ କହିଲେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଇଏ ଆମକୁ ଏସିଡ଼୍ ଆଉ ବେସ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ ବା ଚିହ୍ନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ବହିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି। ତ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏକା ସହିତ ନେଇକି ଚାଲିବା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକ୍ଟିଭିଟି 4 ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଆମେ କିଛି ରେଡ୍ ରୋଜ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ସେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ରସଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେବା। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ର ନାଁ ନେବା ବି। ଗୋଟେର ଏ ଗୋଟେର ବି ଆଉ ଉଭୟରେ 10 to 20 ଡ୍ରପ୍ସ କ'ଣ ନେବା ଆମେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବା ଧର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏ ଥିବ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଲେମନ୍ ଜୁସ୍। ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ବି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥିବ ସେ ବିରେ ପକାଇବା କ'ଣ ସୋପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତାକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ନା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପକାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ପକାଇଥିଲୁ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ସମାନ 10 to 20 ଡ୍ରପ୍ସର କ'ଣ ପକାଇଥିଲୁ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପକାଇଥିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏରେ ପକାଇଲୁ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବିରେ ପକାଇଲୁ ସୋପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ଟା ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ 1ରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ତାର କଲର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିରେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ବିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ବିର କଲର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ କହିଲ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ବିର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଯିବ ବିର କଲର୍ ହେଇଯିବ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବିର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଯିବ ନା ବିର କଲର୍ ହେଇଯିବ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏର କଲର୍ ହେଇଥିଲା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ରେଡ଼୍ କରିଦେବା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏର କଲର୍ ହେଇଥିଲା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବିର କଲର୍ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରେଡ୍ ରୋଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଏସିଡ଼୍ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କଲେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦିଏ ଏବଂ ବେସ୍ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କଲେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦିଏ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏସିଡ଼୍ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କଲେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦିଏ ଏବଂ ବେସ୍ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କଲେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦିଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏସିଡ଼୍ ସହିତ ଯଦି ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେବ ଏବଂ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଯଦି ବେସ୍ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏଠି ବି ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏରେ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ପକାଇଲେ କ'ଣଟା ପକାଇଲେ ଏସିଡ଼୍ଟା ପକାଇଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବିରେ ଆମେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ସୋପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଠି କ'ଣ ପକାଇଲେ ଆମେ ବେସ୍ଟା ପକାଇଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ଼୍ ଆଉ ଆମର ରେଡ୍ ରୋଜ୍ କ'ଣ କଲେ ରିଏକ୍ସନ୍ କଲେ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଆଉ ଆମର ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କଲେ ତାର ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଇକି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲା ଜାଣିଲେ। ତ ଆମେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ଏସିଡ଼୍ କେଉଁଟା ବେସ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଯିଏ ଏସିଡ଼୍ ଥିବ ତାକୁ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିକି ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ କଲର୍ ଆଉ ଯଦି ବେସ୍ ଥିବ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ତା ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିକି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆମର ଏ ବୁକ୍ରେ
गोटे प्लांट विषय कही से प्लांटर ना हूँ हाइड्रांजिया प्लांट एटा स्टार मार्क कर गोटे नोट करके रखिबो हाइड्रांजिया प्लांट से प्लांट ना कौन हाइड्रांजिया प्लांट से प्लांटर काम प्लांट विषय कौन कह ना सेटा डिफरेंट डिफरेंट कलर रे सॉरी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी रो सॉइल रे से फ्लावर गचर फ्लावर गुड़ा अलग अलग कलर हुए मन कर जदि गोटे एसिडिक सॉइल अच्छी बा गोटे सॉइल अच्छी से एसिडिक इन नेचर अच्छी ताहले सेठी जो फूल तैयारी फूल फुटिब से गचरे से कौन हम ब्लू कलर हम मन कर से सॉइलटा जदि बेसिक अच्छी ताहले सेठी जो कलर रो कौन तैयारी फूल फुटिब सेटा हम पिंक हम को प्लांट विषय कहुच्छी हाइड्रांजिया प्लांट स्पेस माने कौन तार क्वालिटी कौन अच्छी जदि से एसिडिक सॉइल ताको आम लगेबा ताले से ब्लू कलर फ्लावर देव जदि ताको आम बेसिक सॉइल रे लगेबा से आमको पिंक कलर फ्लावर दब यहाँ हूँ कहार क्या विषय कहगला हाइड्रांजिया प्लांट विषय कहगला जदि आम बुक रे देखिबा से प्लांट आमर कौन देछि चित्र देछि आम देखि परिबा देखिए तुम मानक ये देख जोड़ा आम कहली कौन रेड रोज चित्र दिखाई बर्तमान आम देखा कौन हाइड्रांजिया प्लांट विषय देखा यहाँ जो मुझे कहली हाइड्रांजिया प्लांट देख जिते बड़े से एसिड रो कौन हम एसिडिक सॉइल रे कौन जो से फुटब से ब्लू कलर हो जिते से बेसिक रे फुटब सी पिंक कलर हो एसिडिक रे हम एसिडिक रे हो ब्लू कलर और बेसिक रे हो पिंक कलर को प्लांट हाइड्रांजिया प्लांट को विषय कह हाइड्रांजिया प्लांट विषय कहुच्छी ठीक अच्छे तो आम जानिले हाइड्रांजिया प्लांट विषय आ रेड रोज को केमती इंडिकेटर आकार यूज करते से विषय भी जानिले बर्तमान आगू जावा रेड रोज परे आमर जो नेक्स्ट इंडिकेटर रोची एसिडिक एंड बेसिक इंडिकेटर रोची सेटा होची कौन टर्मरिक कहले समस्त जानी हलदी हलदी को कौन कह जाए टर्मरिक कह जाए तो नेक्स्ट इंडिकेटर होची आमर टर्मरिक बा हलदी तो टर्मरिक विषय में जानिबा टर्मरिक को आम केमती एसिडिक एवं बेसिक सब्सटेंस पाई इंडिकेटर आकार यूज करी पारिबा देखिबा आपको कौन अच्छी टर्मरिक बा टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस आम टर्मरिक को यूज करी क्या विषय जानी पारिबा केवल बेसिक सब्सटेंस विषय रे जानी पारिबा इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड नेचुरल सब्सटेंस किंतु ताको व्यवहार करी आम एसिडिक एंड नेचुरल सब्सटेंस विषय जानी पारिबा नाही हलदी गुंड को व्यवहार करी आम कौन जानी पारिबा केवल बेस विषय जानी पारिबा माने कौन जदि गोटे बेस अच्छी से बेस रे जदि टर्मरिक को आम मिसई देबा ताहले से सब्सटेंस कलर कौन हो रेड कलर हो एठू आम कौन जानिले ना जेते बेले टर्मरिक सह बेस रिएक्ट करे सेते बेले से सब्सटेंस कलर कौन हो रेड हो गोटे एग्जांपल मु दूची मन कर तुम सार्ट रे गोटे किसी एसिड पड़गला किसी एसिडिक जिनस पड़गला धर भिनेगार पड़गला किंबा किसी भी गोटे एसिडिक जिनस पड़गला तुम खाइबा समय कौन है सार्ट रे किसी खाइबा पड़गला जोड़ा कि एसिडिक इन नेचर से खाइबा गुड़ा एसिडिक इन नेचर जो कौन दाग हो जाइए केम दाग हो हलदिया टाइप दाग हो जाइए हलदी फलदी खाइबार मिसथिबो तो कौन हो दाग हो जाइए से जिते आम गोटे कौन डिटर्जेंट को टिके पकईदेवा बा सोप यूज करवा तो स्टार्टिंग से कौन हो रेड हो रेड कौन हम ना जो आम डिटर्जेंट बा सोप यूज कर कौन अच्छी से बेस और जो टर्मरिकटा हूँ कौन टर्मरिकटा हूँ गोटे इंडिकेटर माने जिते बड़े गोटे बेस सहित संस्पर्श में आसो किए टर्मरिक तार कलर कौन हो रेड कलर हो ठीक अच्छे तो ये सब जिनस अच्छी टर्मरिक विषय यार बेस दुईटा पॉइंट मन रखिए टर्मरिक केवल बेस को इंडिकेट करने व्यवहार करा जाए और टर्मरिक जिते बेले गोटे बेस रो संस्पर्श में आसो से सब्सटेंस रो कलर चेंज हो कौ कलर को रेड कलर को आ गोटे पॉइंट मन रखिए टर्मरिक रो
ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୟେଲୋ କଲର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର। ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା, ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର କ'ଣ? olfactory indicator, olfactory କହିଲେ କ'ଣ, there are some substance whose odor change in acidic or basic medium, these are called olfactory indicators। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା କିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଥିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଥିବ, ସେ ବାସ୍ନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ କଲର୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ବା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ବାସ୍ନାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ କହିବା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କହିଲେ କ'ଣ, ବାସ୍ନା, ଅର୍ଡ଼ରରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଅନିଅନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ପିଆଜ, କ୍ଲୋଭ୍, ଭାନିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, କ୍ଲୋଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ, କ୍ଲୋଭ୍ କହିଲେ ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ। ତ ଅନିଅନ୍ର ସ୍ମେଲ୍ଟା କେମିତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ରଖିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାହାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଲଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ହଜିଯିବ। ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଟା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ଲୋଭ୍ର ବି ସେଇଭଳିଆ, ତା'ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବେସିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ତା'ର ବି କ'ଣ ହେବ, ବାସ୍ନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଭାନିଲାର ବି ଯେଉଁ କ'ଣ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆମେ ବେସିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ତା'ର ବି କଲର୍ ନୁହଁ, କ'ଣ, ସ୍ମେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆକାରରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଯଦି ଧର ପିଆଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ରଖିଦେଲା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଏସିଡ଼ିକ୍ କି ବେସ୍, ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ରଖିଦେବା ବା ଅନିଅନ୍ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଅନିଅନ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ବୋଲିକି, ବେସିକ୍ ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବି ଏସିଡ଼ିକ୍ ଆଉ ବେସିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାରିଟା କ'ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଚାରିଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଲିଟମସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ, ରେଡ୍ ରୋଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଟର୍ମରିକ୍, ଆଉ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ। ଟୋଟାଲ୍ ଚାରିଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି କ'ଣ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ। ଆହୁରି ବି ଅଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ, ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ, ହାୟର ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଏସିଡ଼ିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମିକ୍ସ ୱିଥ୍ ବେସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଆଉ ବେସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖିଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସ୍ ରିଏକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ ଗୋଟେ ବେସ୍ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କରେ, ସେ ରିଏକ୍ସନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। when a solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that resulting solution is neither acidic nor basic. Such reaction are called neutralization reaction। माने ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମିଶାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ବେସ୍ଟା କ'ଣ କରିବ, ଏସିଡ୍ର
इफेक्टटाକୁ कमे देव जहाँफल जो सल्यूशनटा तैयारी हो सेटा एसिडिक हम कि बेसिडिक हम किसी भी हम ना एसिडिक भी हेनी बेसिक भी हेनी से कौन हम न्यूट्राल हो रही तो ये रिएक्शन को कौन कहुए न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन ताने आम कौन जानले जिते गोटे एसिड गोटे बेस सांगे रिएक्ट कर कौन बाहर गोटे सल्ट बाहर जोड़ा नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक गोटे सल्ट बाहर ता सांगे गोटे वाटर बाहर एवं किसी हीट इवॉल्व हम कौन हम हीट बाहर किसी यहाँ ही हूँ कौन न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन। तापर हम जो न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन देखिले से न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन रो एग्जांपल हमरो डेली लाइफ रे बहुत देखिया मिले से मध्यरु किछिटा एग्जांपल को सिचुएशन आकार रे निया जाइछि जोड़ा कि तुम मन को बही रे दिया जाइछि से तीनटा सिचुएशन विषय आम आलोचना करबा। सिचुएशन 1 रे कोन होछि गोटे पिला गार्डन को बुलिया पे जाइछि तो से गार्डन रे बुलला बेल को कौन अच्छी गोटे पिंपुड़ी कामुड़ी देछि तो पिंपुड़ी कामुड़ी देछि कहले आंट बाइट ता माने कौन से पिंपुड़ी कामुड़ी देला फल कौन हुए से पिंपुड़ी जोटी कामुड़े सेठी गोटे प्रकार एसिड कौन करे सिक्रेट कर देकी जाए से एसिडटा होछि फॉर्मिक एसिड जहाँ फल कौन हुए से जगह कुंडे हुए एवं कौन से जगहटा फुली जाए इचिंग है कौन हुए से जगहटा फुली जाए तो ये जो इचिंग हुए आ फुली जावा से जगह तो से जिनसा को तार इफेक्ट को कम करने हुए कौन पाई सेठी जो एसिड गोटे पलि आसे पिंपुड़ी पाखर फॉर्मिक एसिड से एसिड जोगुरु से जिनसा हुए इचिंग हम एवं स्वेलिंग हम तो से जिनसा को कम करने तो से इचिंग और स्वेलिंग रो इफेक्ट को कम करने से एसिड रो कौन इफेक्ट को कमेवाई पड़ो तो से एसिड रो इफेक्ट को कमेवा केमती ना न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन माध्यम माने जदि सेठी एसिड रो क्वांटिटी अधिका अच्छी ताहले आमे किसी बेस मिसई देवा से बेस कौन हो पारे बेकिंग सोडा हो पारे तो जदि से जगह जो जगह पिंपुड़ी कामुड़ी से जगह जदि आमे किसी बेकिंग सोडा अप्लाई करदेवा ताहले कौन करिवो बेकिंग सोडा जेहेतु गोटे बेस ये गोटे कौन बेस आ आंट बाइटटा होची गोटे एसिड तो ये जो एसिड आ बेस मिसी गले ये बेस कौन करिवो जो फॉर्मिक एसिड रो प्रभाव को इफेक्ट को कमे देबो कमे की कौन करिवो न्यूट्राल करदेव न्यूट्राल करदेला फल कौन हम से एसिड रो प्रभाव रही आ एसिड रो प्रभाव रही न रहिले कुंडेवा बा इचिंग आ स्वेलिंगटा कमिज एटा गोटे एग्जांपल। सिचुएशन 2 रे कौन कहा जाउची ना बेले बेले बहुत जगह चाष जमी रे जितकी परिमाण चाष हवा कथा सेतकी परिमाण चाष हुए नाही कहीं ना बारंबार केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने जोगु से जगार सॉइलटा कमती हो जाए एसिडिक इन नेचर हो जाए एसिडिक सॉइल हो जाए तो से एसिडिक सॉइल जोगु से जगार भल से फसल हो पारे नाही तो से सॉइल रो एसिडिक नेचर को कैंसल करने बा कमेवाई आम कौन करवा से किसी बेस रो यूज करवा तो बेस आकार आम क्या नहीं पार लाइम को नहीं पार लाइमटा कौन लाइमटा गोटे बेस एसिडिक सॉइल से एसिड सॉइल रे एसिड रो क्वांटिटी कमेवाई तार प्रभाव को कमेवाई आम किसी बेस रो यूज करवा से बेसटा होची लाइम। सिमिलरली जदि गोटे सॉइलटा बेसिक हो जाइए तो से सॉइलटा को बेसिक रु बा से बेसिक रो इफेक्ट को कमेवाई आमको किसी एसिड रो व्यवहार करने पड़ो से एसिड आकार आम क्या नहीं पार ऑर्गेनिक मैन्योर को नहीं पार माने जैविक सार रो व्यवहार करिपरिबा जहाँफल से जैविक सार जेहेतु एसिडिक इन नेचर जो सॉइल रो बेसिक नेचर को कौन कर कैंसल करदेव जहाँफल न्यूट्राल हम और चाष भल से हो पार। सिचुएशन 3 विषय देखा सिचुएशन 3 रे कौन कहूँ ना फैक्ट्री गुड़ारू जो पानी बाहर से कौन एसिडिक इन नेचर एवं कौन होची से एसिड जोगुरु विभिन्न प्रकार एसिड बाहर जोगुरु से पुणी छड़ा होची कोथरे लेक रे बा रिभर रे जहाँ फल से रिभर आ लेक रे जो माछ माने अछंती माछ माने मरी जाउछंती बा तांकर संख्या कमी जाउछि तो से माछ माने मरी जाउछंती और विभिन्न जलचर प्राणी मानक पई असुविधा होछि तो ये असुविधा को आमको समाधान करया पई कोन करि परिबा से विषय रे सिचुएशन 3 विषय रे कहा जाइछि से कौन आम करि परिबा ना फैक्ट्री वेस्ट जोड़ा बाहर से कौन एसिडिक नेचर रोचे ताकू जदि आमे पानी रे छाड़िबा पूर्वरु किसी गोटे बेस जिनस बेसिक जिनस सहित
रिएक्शन करके जल को छाड़ा ताहले कौन हम ना से फैक्टरी वेस्ट जो एसिडिक नेचरटा तार प्रभावटा कमिଯିବ एवं जल को आसला से न्यूट्राल होगी आसब बा जदि भी न्यूट्राल न हो तार जो एसिड्र प्रभावटा कमिकी आसब तो आम कौन करा ना फैक्टरी वेस्ट को जल छाड़ा पूर्वर ताकू ट्रिटमेंट करी गोटे बेसिक सहित रिएक्शन करके छाड़ा ताने कौन बुझे फैक्टरी रू जो वेस्ट बाहर ताकू बेसिक सब्सटेंस सहित गोटे रिएक्शन कराइबा एवं नदी बा ह्रद बा रिवर बा लेक रे कौन करवा छाड़ा ये तीनटा एग्जांपल दिया थिला क्या विषय न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ से विषय सब बुझीपार आशा करुँची यदि बुझी न पारे कमेंट सेक्शन रे जनइब कौटा असुविधा है। नेक्स्ट किसी जिनस आमको मन रखापी पड़ो किसी सब्सटेंस एवं तांकर कॉमन एसिड्स नेम कौन जमती कि है लेमन बा ऑरेंज ए लेमन आ ऑरेंज रे जो कॉमन एसिड रोचे ताकू कह जाउछि साइट्रिक एसिड कौन कह जाउछि साइट्रिक एसिड एवं कोड कोड कहले कौन दही ए कर्ड रे जो कौन एसिड रोचे ताकू कह जाउछि लैक्टिक एसिड टामारिन टामारिन रोचे टार्टारिक एसिड विनेगार रे रोचे एसिटिक एसिड एवं टमाटो रे रोचे ऑक्जालिक एसिड कौन होछि ऑक्जालिक एसिड। नेक्स्ट आम बुक रे जड़े फेमस साइंटिस्ट विषय कहुई जी हेले प्रफुल्ल चंद्र रे जहाँ सर्ट रे कौन कहुए पीसी रे बोली कहुए एवं तांको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री बोली कहुए कौन कहुए फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री विषय फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री बोलिकी कहुए जहाँ विषय बही रे जानापी दि जाइए जहाँ तुम मैंने पढ़ले सब आउ टिके अधिका जापर। तो आमे वर्तमान क्यूरियोसिटी रो कौन चैप्टर 2 सारे या पर ये हैंड रिटन नोट्स माध्यम चैप्टर 3 चैप्टर 4 आकु पढ़ा। तो समस्ते चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियो एवं कमेंट रे जहाँ भी डाउट अच्छी से कमेंट रे लेख एवं जदि किसी डाउट अच्छी आ किसी सजेशन देवाई चाहूँ तो सेटा भी लेख आ भल मंद जहाँ भी लगे कमेंट रे लिखिपार। ठीक अच्छे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।